देवी जगदानन्दकारिणीं सृष्टिस्थित्यन्तरूपां तां स्तौमि लक्ष्मीं हरिशुभाम् सत्पुद्रेकप्रकाशेन यज्ज्योतिस्तत्त्वमुत्तमम् स्वप्रकाशं जगद्धाम तत्त्वांशं महेश्वरी रजगुणातिरेकेण यत्कामस्य प्रकाशनं रागस्वरूपं मध्यस्थं तत्त्वांशांशं जगन्मयी तमगुणातिरेकेण यत् यस्मोह प्रकाशम् आच्छादनं चेतनानं तत्ते चांशांशगोचरम् परापरात्मिका शुद्धा निर्मला लोकमोहिनी त्वं कीर्तिवार्तास्य जगतो गति সকল দেবের তেজে তৈরি যে আমি মহাশক্তি আমি দুর্বার আমি দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা আমি সৃষ্টি হয়েছি তোরে বধিবারে আমি বধিবারে তাই করে এইবারে সকল অস্ত্রে আমি সজ্জিতা আছে শূল বজ্র ও খড়গ সকল অস্ত্রে আমি সজ্জিতা আছে শূল বজ্র ও খড়গ যুদ্ধের মানে হবে